मुर्गियों में बीटों की मुख्तलिफ अक़साम की बातें होंगी, डायरिया की बातें होंगी, लूज़ मोशन की बातें होंगी, इसकी वजूहात क्या हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीटें जो हैं उनको देख कर उनका मतलब किस तरफ इशारा है। और आपको इन वजूहात के साथ साथ जिस तरह की बीट होगी, सुबह आपने उठना है अपनी मुर्गियों की बीट देखना है, जिस किस्म की बीट होगी आपको साथ साथ उसका इलाज और एहतियात दोनों चीज़ें बता दी जाएंगी। आपको अपने तौर पर क्या करना चाहिए ताकि चिकन्स में बीटें ठीक हों जाएं, क्योंकि बीटें वो वह चीज़ होती हैं जो कि मुर्गी के अंदर क्या चल रहा है, इसकी सेहत कैसी है, इसके लिए ये माहौल किस तरह का ये बताती रहती हैं, इंडिकेट करती रहती हैं। इसलिए बीटों को देखना, इनकी साखत को समझना और इसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना, इसके मुताबिक माहौल को ठीक करना, ये एक अच्छे और कामयाब फार्मर के लिए बड़ा ज़रूरी किस्म का स्टेप होता है। ये गुर्दे को देखें, जब आपकी मुर्गी के फिल्ट्रेशन ख़राब होती है किसी भी वजह से, तो इस वक्त आपको जो ड्रॉपिंग नज़र आती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली नज़र आती हैं। तो साथ साथ इलाज भी बताता चलूँ कि पतली ड्रॉपिंग्स यानी बीटों के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेब का सिरके का इस्तेमाल करें 12 ग्राम 12 सीसी फ़ी लीटर के हिसाब से। जब भी आप सेब के सिरके का पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, तो ये चिकन्स के लिए जो लूज़ ड्रॉपिंग होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। जब भी चिकन्स किसी ऐसी जगह पर जाके अपना दाना तलाश करें जहाँ पर गंदा कचरा हो, तो इस सूरत में आपको खुराक में बाद में ग्रिड लाजमी ऑफ़र करनी है। पत्थर की कैंकरियाँ या लाइमस्टोन लाजमी तौर पर ऑफ़र करना है ताकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक तौर पर काम करता रहे। अगर आप आधी चिकन्स दे रहे हैं तो ये चिकन्स उसके डायरिया के होने की तरफ लेके जाता है। लूज़ मोशन के लिए जो है ना, आपने पालक का इस्तेमाल करना है या बंद गोभी का इस्तेमाल करना है या प्रोबायोटिक के तौर पर दही का इस्तेमाल करना है या फिर आप जैतून के कुछ खतरे अपने चिकन को हफ्ते में 1 से 2 मरतबा देने आते हैं। तो ये बहुत बड़ी किस्म की स्ट्रेटजी है कि आप अपने चिकन को डायरिया को रोकें, क्योंकि डायरिया से क्या होता है कि जब भी डायरिया होता है चिकन्स के अंदर तो इसके जिस्म से ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट और नमकियात वगैरह वेस्ट हो जाते हैं। और जो है ना, इसके लिए आप दोपहर बूटी देश का इस्तेमाल करवा सकते हैं, मोरिंगा का इस्तेमाल करवा सकते हैं, पुदीना का इस्तेमाल करवा सकते हैं, थाइम वगैरह का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जो मेडिसिनल प्लांट के चिकन्स के अंदर लेमन ग्रास का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपके चिकन्स के अंदर जो डायरिया है उसको रोकने का सबब बनता है। गारंटी के तौर पर, कैल्शियम के सोर्स के तौर पर, ग्रिड के तौर पर अगर आप अपने चिकन्स को अंडे के छिलकों को क्रश करके देते हैं या घरेलू पैमाने पर मल्टीविटामिन तैयार करवा के देते हैं, यानी जिसके अंदर जो है ना टॉक्सिन ना हो, थाइमीम का इस्तेमाल करवा सकते हैं या इनके अंदर दोपहर बूटी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और यानी कि टॉक्सिन को इंजेस्टिव करने की वजह से, जिस्म के अंदर ले जाने की वजह से इनकी ड्रॉपिंग का लूज़ हो जाना, और फिर इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ भी आगे चल के आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एक एक बीट का क्या मतलब होता है और इनकी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। टॉक्सिन जो है ना वाली फीड अपने चिकन्स को नहीं देनी। ये सामने वाली जो ड्रॉपिंग आपको दिखा रहा है इस तरह, ये 8+ के बाद हर 8 घंटे के बाद एक ड्रॉपिंग आती है। आपने परेशान नहीं होना अगर आपको कीड़े नज़र आए इसके अंदर, तो इस सूरत में जेंटल का या एवरीमिंग का या अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल या लिवामिसोल का इस्तेमाल करें। अगर कुछ भी नहीं तो लहसुन या फिर सेब के सिरके का इस्तेमाल भी करने से रुक जाती है। इसी तरह की ड्रॉपिंग अगर आपको नज़र आए जो बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग हो, तो इसका मतलब ये होता है कि चिकन थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में है, इसके जिस्म के अंदर से ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ध्यान रहे कि बाज़ दफ़ा ये ड्रॉपिंग सिक्का से निकलती है, तो 24 घंटे से ऊपर इस तरह की ड्रॉपिंग रहती है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड आ सकता है आपकी खून के बीटों के अंदर से। इस सूरत में आपको कार्पोलिस या कॉक्सी के स्टेट है या फ्यूज़न
یا آپ اس کے لیے سیب کا سرکہ کاربونیٹڈ مکسچر بسم اگر آپ کو بہت زیادہ مقدار میں اس طرح کی ڈراپنگ نظر آئے جو سامنے آپ کو دکھا رہی ہے تو یہ انٹرن پیراسائٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں، کڈنی کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، کڈنی کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اگر بہت زیادہ سٹرابری یا کارن یا اس طرح کی فیڈ کھا لی جائے تو اس سے بھی اس طرح کی ڈراپنگ ہو جاتی ہیں۔ پروٹین بہت زیادہ آفر کرنے سے یا آئی بی کی بیماری سے یا ایکولائی کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں بھی اس طرح کی زرد بھوری یا کالے رنگ کی بھی پیچھے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ایکولوجی یہ بیٹ کی جو وجہ ہوتی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جسم کے اندر ورم ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہیٹ سٹریس ہوتا ہے تو اس صورت میں اس طرح کی بیٹ ہوتی ہے۔ بالکل نارمل ڈراپنگ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر 25% وہ حصہ سفید حصہ ہوتا ہے اور 75% اس کا یا تو بھورے رنگ کا ہوتا ہے یا لائٹ گرین کے کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ چکر ہر وقت سبزات دیتے رہنا، جو ہے دھیان رہے کہ مقدار اتنی چکنز کے ویجیٹیبل دینا یہ جو ان کے اندر ڈائریا کی وجہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وینٹ پرولیپس ہو تو ان کے دوران کڈنی سے اتنا سے کام نہ کریں، یعنی کہ اچھے گردے اچھی طرح سے کام نہ کریں، نیچے کی جانب جو پرادہ آپ نے کافی مقدار میں خراب ہو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا، اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ انوائرمنٹ خراب ہو تو اس کی وجہ سے بھی ڈراپنگ خراب ہوتی ہیں، وہ خرابی شروع ہو جاتی ہیں۔ متعدد قسم کی کچھ بیماریاں آئی بی کی وجہ سے این ڈی بی کی یا رانی کھیت کی بیماری ہے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے آپ کے چکنز کے اندر انیمیا ہو رہا ہے، وہ راؤنڈ وارم ہوتے ہیں، فلیٹ وارم ہوتے ہیں، ٹیب وارم ہوتے ہیں، اس طرح کے بمپس جس میں پارٹی کے اندر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جسم میں انیمیٹی ہوتی ہے اور اس کو امیونٹی ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ آپ سیب کے سرکے کا ریگولر استعمال کریں، جسم کے اندر سے پیراسائٹس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ بہت زیادہ اوور فیڈنگ سے چکنز آپ کے جو ہے نا ان کے اندر کسی بھی قسم کا وائرس یا بیکٹیریا یا میرکس کا یا فولرا کا، سالمونیلا کا، کرائزا کا، این ڈی آئی بی کی اس طرح کے مسائل کی وجہ سے بھی چکن سٹریس میں آنے کے بعد یہ کنڈیشن دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیب کا سرکہ دکھا رہا ہوں، کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو مقصد کیا ہے کہ آپ اس کو پیراسائٹ سے نکالیں، یہ جو انرجی دے رہے ہیں چکن اس سے ٹھیک کریں تو چکن جو ڈراپنگ ہوتی ہے نارمل اور اب نارمل ڈراپنگ ہوتی ہیں، ان دونوں میں فرق آپ کو آنا چاہیے۔ نارمل ڈراپنگ سے صرف جو ہے نا نارمل ڈراپنگ صرف آنتوں کا کچھ مواد بہتا ہے، اس میں کوئی تشویش بننی یا پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ اگر کیڑے نظر آئیں، اگر اس میں کچھ خون نظر آئے تو اس صورت میں آپ کو کچھ میڈیسن بھی دینی پڑتی ہیں اور نیچے جو آپ کی بیڈنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اور واٹر ڈراپنگ زیادہ نکلنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چکنز پانی کے زیادہ مقدار باہر نکالتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی ڈراپنگ 24 یا 32 گھنٹے سے زیادہ ہو جائیں تو ایسا بھی لگے کہ اب آپ کے چکنز کا پانی ویسٹ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے تشویشناک ہوتی ہے۔ وہ صورت اگر آپ کے پاس موجود ہے وہ یوں کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں آپ نے گلوکوز اور ایکس کا یا جنٹا سائز کا اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں، آپ کو اس سے بھی آپ کے چکن کو افاقہ حاصل ہونا شروع ہو۔ ڈائریا جب بھی چکنز کا ہو مرغی کو غور سے دیکھیں کہ ماحول کس طرح ہے، آپ بہت زیادہ سردی ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے، اس سے مرغی کو الگ کر لیں اور الیکٹرولائٹ، ملٹی وٹامن اور گلوکوز اس طرح کی چیزیں دینے سے دنیا دینے سے یہ کافی زیادہ راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اوپر خاص فوکس آپ نے رکھنا ہے، واٹر انٹیک کے اوپر زبردست قسم کی فوکس رکھنا ہے، اپنا کلین بالکل کلین اس طرح ہو کہ واٹر ڈراپنگ جو ہے نا وہ زیادہ نہ ہو۔ اس لیے آپ نے اپنے چکن کو سٹریس سے رکھنا ہے،
यूं ही हतमी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी किस्म का तनाव जो हमारे चिकन्स के ऊपर आए, तनाव के हवाले से मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। मुर्गियों को जो नॉर्मल बीट होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, कैसी होती हैं, किस तरह बीटों को देखकर आपने हिकमत अमली बनानी, क्योंकि बीट में मुर्गी की सेहत या किसी भी किस्म के आर्जे की तरफ इशारा कर रही होता है। लिहाजा हमने डेली जो है ना डेली 20 के ऊपर बीटों को चेक करें। डेली बेस हम इसकी मॉनिटर करना है ताकि हम बिल्कुल शॉर्ट में कोई ना कोई एक्शन दे सकें, क्योंकि बाद में क्या होगा कि बहुत देर हो चुकी होगी और इस का वक़्त हमारे चिकन्स के अंदर बहुत सारे कीमती इलेक्ट्रोलाइट कमी हो चुकी होगी। आगाज़ में मैंने आपको ये इल्म होना चाहिए कि नॉर्मल जो ड्रॉपिंग होती है वो पूरी हल्की सब्ज़ सब्ज़ या इसके दरमियान में किसी रंगत में हो सकती हैं। तो जो नॉर्मल ड्रॉपिंग होती है वो लूज़ होती है, जो चिकन की एक जगह पे ड्रॉपिंग करते हैं नीचे नहीं बह जाती इस तरह की ड्रॉपिंग्स। तो वो ये कंडीशन होगी कि आंतें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो व्यूअर आपके लिए ये भी बताता हूँ कि जहाँ के इसको पेंट के ऊपर की जानब सफ़ेद रखें, नमी को माहौल रखें, स्ट्रेटजी इख्तियार करें जो वीडियो के अंदर साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ। पानी के अंदर आपको कवरेज का इस्तेमाल करें या ब्लीच का इस्तेमाल करें। आप कोई भी अच्छा जो है ना वो एसिड इस्तेमाल करवा लें, इससे भी ये काम अच्छा हो जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।